ifanishihe vol ya mapasaje ijuishi like regulier hata usoniho ambaye evaluer namna unafanya hazi ndio akiwa une décision ya kuwa de manière totale pour l'instant anafanya de façon progressive. Donc hiyo itongeza jumla wa ile daunino ikao ile ujereza aeroport zondaru za hemasiwa ikao yezjaka za bahala zitofanya hazi holiho des vols domestiques shanga mjuao des vols internationaux passagers des atukao kufanyisha yabo irengesha baisho bijeri yeleze nonondo zenongo hizo na uonesa izafanyishiha kusongeza za zimu leo zije kuishi yabo sina ukamule mbeshele ni marahaba mwajibu invitation mfanyia ni kao tumfanyia ni jana rekebisha elera mtsanyi mja ya huyo yonesa na kuba ya uongozi na kutumia zijirio ya mwezi jumla ya marhaba watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukaya leo nekat paranamani mordi hali zile zesheha lihasbabu ya hubua bor wakati leo ambao mwezi wa Mars daula ya Komoro irenge ze mesures za hubaya ze vol commercial international. Donc banda ze vol hizo zizilwa yabo waajiri nobozinji leo ne karija garbu wao yo wajibu sujele za hosonymanyi mwelewe za barindi ni raba ya jana za barindi ni rabu wale lukaya hamadi namna mjuao ye likafadibov iliomba delare me dunia kamil ne de uade wa coronavirus ikao ntsizinji ndibov zinza nchida rahane Komoro waremwa mangavu na uwade huo wavo urais wa daula Imamu Azali Uthman hafikiri haonana na mateknisien wahe wa izi institutions zahe kojere uwade hunu hata warenge hatwa ya ukamba wantu wazie zi avion sije amjue amba wakati huo zi pression zaka hawana nyatu walio mwenze wakwenshi igravite na udziro wa wade unu zi pression zo wasira para rako iri wa raimena sewa amba mana kamsiba ya ntini ntaha wa Komoro wangamie zo wadonu wa Komoro vanbeya zalasfanya semblant zo pression de boave rakwambilo azo be mjomba hatu ordeini nti hatu wanyangu mana umuhimu watu do hafadhi ya maraia wa Komoro wakati wa hubaya si avion uja wantu wabaya basi kamshindu imagine zi pression risparao rina mwezi takriban van mana kamsibu antini wantu wasangamia yankibe sangamia basi wantu walio bushini wafanya jeje walio Tanzania walio mwelewa mbainti hatua nyangu wavo zimbio zatu rakozenda baada wantu wabaya mana sisijua majournalista bavalo wanyuka mjufereshe ya mtu mana ala hakika ni kava maraisi duniani wakulazimani wafereshewe hale wajere corona ini na maraia wao basi azaliva kiambeli kakulazimani adungwa wahuna tumtafadhalini mfanya jitihadi tamumfereshe ya mwankuraje sikiamba mahiki antongoza kumrema demjua mumreme bezo za kumfereshea kamsijua mwamfereshea na tumtafadhali ntongo mwifanya mana ramengoni mwezinti iliyoamba wafa washashi wasikuwa na wade washashi na zizo pia zika tartibu
za biswara na hikma na utaalamu do atonge sarenda tarawasuli baba bon mwambia namba renda tarenge decision yini rimta mana president na hamu ya hubua beka sina hamu ya hukambane kabua wadonu rudurege vavozi madhamana ronti pia ra kufanya hazi rangu suku rabaya wantu waona na harme platformu wantu wafanya katiba na mtwala wamba ni kale ora iswe daula aja ariri arambi amba atabu ezi frontiere nchini de lazimani zike ziparuhane tarshinde rimrasure rijua mbarsibu ezi aeroport hazizo zifanyiwa ne mateknisien wonsi wa sante wa aviation civile wa aéroport wa gerewo i institution i gerewo i coronavirus hun komori ronti pia nkaharma angaliana nam amini ambarangu mwezi 6 wa juillet urais wa daula ashemeza haji dibavu harmalisi wala nzwani amba zi frontiere lazimani zibulwe be rangu siku hiyo rika harma hazi za utsaha rifanye rangalie zintongo tekniki zilolea nao hususwani neisuiha rijira suire amba rahula wa hunkomor rahungia hunkomor be zimezwiri zonti pia zirengwa ili rishinde rehafadhi ya marai ya watu rishinde renyese nezinti renrao amba risi renges disposition za ukamba ramwenra hoho beka vasiwa de utsoko wons utojuao ungie inti yao vavo zihazizo zifanyishiha na kotaha muone amba jitihadi nyingi zifanyiwa na mateknisien iliyo amba masuala yanyu yato tuendra zaidi umwenye sani bena kotani mwambe namba ilawa shaka amba lwesetini arongolwa ze aeroport zatu zisijibu hususwani aeroport international mana yo derakara raibaya zizoiliyo amba des inter-ili zivoli zisifanyishiha vavoi international zivoli zini zisijofanyishiha watinamba tabu ngarjibuo ya mahutajio ya he dunia ngarjibuo ya mahutajio ya hunundani yavo kavati mbandrongo wandu wajohutiaho huitwanuka bavala izi karajajo jua urenga decision hamada yinu ribue ze aeroport ne kakarjaona karjara suire ye mhuwa he daula ukaya zenrongo pia zikanzi mana imiona nuraka huifanya akauruzisa de masuala ya huhafadhi maraia masuala hena raia joju zisa de ayo akahanza ya jiraswire ajua renge hatua yinu ijue yende abo nyima journalist nganyina fuvuku harma zenrongo zinu nodo huzeleza inamnara mwelezani ili rishinde riraswire ya maraia wahatu raswire na walio vonze uka ikomori kavati hatwari tsoko yonsi wandu renga avio hatawaji rudi risaidilane mana hundahoni wandu wajao vanuzemezwiri rarenga shangara nzo risaidilane mana ngamjokaya siti wandu wangu uno aeroport mathalan mengoni mwezemezwiri rarenga dukaya shofera na mndu mzima duwajo badili swa mndu mzima na ipasage wahunjia hunu anzawe upashio yadungane na mndu mzima dujoko njia hunu maana ngamjoka yange bido respecte zila mesure kaba jabidi wa kefijo jinji la wandu watopashia le fijo na religere harma wandu wapashiao shani karijuha mndu mzima do pashio rimbalia harma gari la wandu kume yabo gejoka nziro hoshinda rigere zendogo yizo donc yabonga rimtsahaoni
sensibilisation ishinde ifanyishihe mana mengoni mweze mezuri nkura bidirelewane dokaya de namna hiyo hena ujohunu ngebidio adunge nzia za sharia mwelewe amokaya i commission ahensi wajerewe i covid ne aviation civile waonana ili ze mesure za ukuruhusu hena uroho hunu ndani ze condition ambidi yake nizo ndo kufanya ze test za lazimu na condition mbali na mbali ikawa ngazipiblie wao mwelewo kaya ze condition za huja hunu ndani sisi mengoni mweze ndongora wandu waonesa he ze condition hizo ngazibeshe wao ze kompanyi wonti pia hena ona maslaha ukaya ngujokomori ngaibidio ya jibu ya mahutajio yanzihwa ni daula ya Komori ya publie mwelewe ukaya hunundani ngabo zifanyishi hao abaha mane ouverturini yambangi progressif le ministère de la santé waonesa ukaya hezenchida za hao abaha neze installation zinrwajine ikaora haka zijafanyishia zabidi zifanyishihe ngebidio agere vola internationali nzima hena usiku yabuke tsone saukaya kabana uja vol cargo manezo kazijakaza ziwa ketsone soka kabana ufanyishiha voli za huma siwani shei voli ikao de la wonze ijao ikenzima ile ruhusu ya matwabibu wajue wafanye zehazi raumroho raumjo rijira suro kawapashiao wapashia kabati ulio na wade na wajao kabati mria haja ikao ngasina dutu ya wade muamini ukaya zenungo pia rizitwali hawadzima ne serikali kabil hawadzima ne makonseye wa president hawadzima ne mavamana wa he transport aérien hawadzima ne suiha e ministeri ya he sante rifanya hazivadzima pia rirasureana enamna rjufanya zanongo zinu atayinsi hatu itijenjia harmatabu yabo abaha ngaromba Mwenyezi Mungu uka emarangia na heno pashio ngujurengeze tomana zahe ajokane kangu njono aeroport ngebidio yake ne kashne hahe ngebidio ya stehi watije wanadamu wenji rihansi hunundani kweni mahala harmo wandu wapashiao zila mesure zafanywa ngebidio zistehiwa ngebidio wandu ile okaya rihansi namna yoka wandu hosemi hono zode namna zensi zonti pia zifanyao ngamjoka recommande na materieli zinrwa jina za hujari jadidishe zaidi ili ouverture total ishinde ifanyishihe emakati ya jao yabo watukufu tikahanza ni mrenge ni leo rijebanu ni mboshelen marahaba hopweze ngayo nyutukufu za hanyu atamshinde mnje ili nje ni munishieni hawavi hawakili wanama sonti pia ikaudera kufanya zihazi zenu haile dina la hevamana wa he ziwanza zandege nje ni mwambie nuka le 7 ngasi harmo rendez-vous neze hazi zozani sofanyishi haranzi hale iusikuone kauja namlawe taradud ukaya zevoli ngazijofanyiwa hizi nzia za security hizi nzia za surete na hizi nzia za sante kabati matabu itsoko uyonzi yabo ngamjukaza yabo neni mbulieni hena ulio na suala ya uzise ili ya maraia wonsi pia mana makarimu ngujorengai masualani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya rupori kawe CV wanazi wengi kwa wafanyazi kwa wanaona zeva hivi. Bana mudiri wa saka Yanga ina voli nzima international hen of siku. Wanaanza wangu wanajihazi pia au wajodoja nusu nusu. Ala diro saka garbo ze voli international. Eske dunia warikubali ya watu sisi ni kwa joko rikubali hapo henda na ile kwenda handa kwa joko kasharti zilwa jina zipasao wandoazi jindi za Komori ndo ronda bonza. Zisi aongo jibule ransa. Kari lojibu ili jojo ka hamando wanuramba wanna mwelewo kayani kando amba ngwa buwao airport ketone kaze nchida
za mali za haya aeroport ngazijo shida zirenge wandu hazi wonsi pia maana inungaribu wao hautahari hui di ekonomi yonsi pia ya hensi shazinzi ndongo kaangaribu wao sisidera karabaya ikengaribu wao hai namna za hatu au karabaya ha problem tekniki i problemu ilawa wade nguo nezenchida financier karno so hundi hava na aeroport rakau receve avion sita mfukara usiku receve wa avion nzima yavoga unesaukaya zenchida kazinoka nana sisi mapesa yonjia ha avion nikakabatsa avion yavoka batsi mapesa nikanga wa avion nzima yavo mapesa ngai mashashi donc karno juhambo kaya ngariparo wandu hazi wonsi pia waje wandu hazi hunu karibaya nirkana wandu hazi bana rikawinshi hatabu shazila mission za hatu kasjaka uruhusu rambo kaya watike hata wala saya joka ze mission rakanizo kabidi wake wandu hazi 10 au 5 ijokaru warumia mana kapati vol sha ze mission za he aeroport zinsawa na ze mission za he majeshi donc majeshi mission ya hao ya uhafadhi raia de securite ya hensi wakepe harma hensi sisi rinikiwa securite ya he aeroport rishinde za avions zujuhe ha usalama zikenzi ha usalama yabo karjadi na ujuhambo kaya gasina problemu hata watike mndu walo jodofu ye wandu yoke ino jomkinishi shani kawaka kume arjuanga liene kango watsanunge jotosha iyo dize namna rakofanya donc mwelewe ukaya yabo de karamba ndu abolo seti yabo kaidi selane vipadirukari ngebidio wandu wajihazini pia le seti iyo tside namna hiyo ngarjuandi sada sino waliyo tionana na ze service zonti pia mbali na mbali ili wanonese hawadhi ibezwe za hao hena mzima nikaya mwanadamu nikaya materiel ili rjojo urenga zendongozo ntipia haraka donc mjira suire ukaupande huo kabatimba tabu ye hurasuire dunia vanu sisi komori karjakara baziziwa sha sidera karabaya abaha siribua kompanyi jo na ukaka etuhu jakarna henda rezi ngare hamvu wajo na ukangu ajao ngarjo warenga shado mrasuireni ukaya zila ze institution rifanya hazi dasinao za dunia rirenge ze disposition maana ranzusi kwa ndo wabaya ngabo ze formation zifanyishi hawa en ligne wandu hazi wa hunu wonsi pia waone ze contact hena mndu ze mission zae namna indini derjo fanya hazi ne surete ne sante wade unu namna indini derjo fanya ze mesures zatu za security na wade unu namna indini wandu wa exploitation ndo wajofanya hazi na wade unu pande wote kanzani mrasurenu ka garfanyo hazi da sina via so civil garfanyo hazi da sina asei yode kungumanyo la heza aeroport za he Afrika na dunia donc wandu wao pia hena rifanyao shangar collaboreo da sinao ili rijira surokaya ze hazir joko fanya shanga ngazijibuo ya mahutajio ya dunia marhaba ubedila mshangama rsamtreza na Facebook tena ngarjoka na serikali wakati wakawa promete envelope harima baadhi ya mashirika daula ili huja yasaidie justement harimo wakati uziroma daula kanzari juwe ye ba ADC mshili mhundu usaidivu wa serikali harimo mweza reportino wa serikali watotwale bana mabuwe wanumjana mjombuwe kamtena shwa bana serikali financièrement wa mhimidiani idi wa msaidieni mshilemo ndizeza hazanu swala la bili bana kanzari uziste bana director wonesa yao yaukana wanwazi pia kwa tule jihazini chanusu ya wanwaji warajuhazi nusu kwa tule jihazini ya hata mpakenda ba heno aeroport na mchilo mjibwe mahutajio ya wanwazi wa handu mwabe shomaji wajau nana wanwaji kahuja toka harmanti banna bani ngabo wade wenjeza ngabonti wade wabunguza ezenti hizo utokanza yaje ze condition hindi waloboza tokanza waje banga bo condition mahususu ya ntinanti awena mndu udo harmanti utaje komori udojwa yaje mjeni na mkomori pia ni umjogo sawa ingaba lo prioritaire kama tuma lo prioritaire
ueleze babi di wanadunga washindi waide bwana director kwezo. Ewa marhaba minchi wanga wo suala la hewa ndwahazi ukayanga shindauri chibwe mahutajio yuko bidi uzise ndwahazi shami minga mjuhambio ka ranzi wa ize disposition razirenga nezemia dira renga uso nwa ndwahazi atahunda ilelo resiste kawati ndwahazi ka mjuhambio ka kajahunda ila haki yahe rakubaliana ranzi wakati ranji ya harme krizi haudziro unurema isirkali irhimilia kersaidiao izo wahamba ukangu arsaidiao ngwasanao maana wanu ngabidomu ile ukaya zenchida uwade unu wakati wandu wabaize frontieri yabo hena mbahindu zi provision za hedaula za kaubidizi njie kastunjie na mnaladhimu sawa nasi karkana kufanya shifru daferi ya milioni nsanu usiku idaula kufanya emiliari shabona mwelewo kaya idaula union yenshi hazi njiyao kawati avion ikomersi si hinsini kawati tourisme ekonomi itsabalia yabo idaula waonesa volonté ranzu sikwe muwa idaula yaelewa ukaya secteur ya transport aérien yode i secteur mengoni yakoza haku rane zu societe zinrwaji maana societe zinrwaji na zikoza bao shawo walio swafi watenda di transport aérien yo des compagnies yo des aéroports yo des aviation civile yabo yeye haonukange bidori risaidiwa mwandoni rijaho mwesizoni hunu wareleza ukanga bwana tabu maana wanu ngebidomo ile ukanga bo ngabotwama serikali wakauniki wakanga msaidi wao tande milioni hai corona ta shema pesa ayo ngabwa traduise hakashine na jau ya tu jama pesa ngabwe kao rahata uhunra vaha ze procedures za hao za udebloke mapesa ikajawa swi donc yo de mana bafanyishia wana retard wanu ikao karjaniki sha mimi tikaujue da mine ze banki warinike na huonesa za kaya serikali heni wakati warinikao garjo jarwaniki muaminu kaya enamna rubo ya aeroport lelo shazinu saidia na serikali riwono warkubali ukaya warsaidiao ili rishinde ribue na wao wandiso risaidia yabo pande huo kavajabidi vakedutu kanga mswambi lokana mtwenda mabue wao kwa tina shughuli nasi ngar concerter nao riwoni namna rjoshinda rifanye atavatijiri problem donc imbavio omsanda wahe edaula ya Komori na namna rais wahe daula rengeze ndongo hizo kabati mbafai hata watijoka balbala itoko yons Nam unanga kana wadu wandu waja wangama tikawabua ewa tikahanzani onesokaya varuto wa condition ikaunga zjo publielwa kastina woi wala woi mano isui hayin ketina kamkomori mujojua huja watina kahafanya analizi afanya testi sha mjeni liabidi afanye testi ze mesures zatsongesa wandu wabakabaya zin mesures za santé yabo kabati mzaha yabo contrairement wa Komori ngebidoze ngozini wazirenge mihono mili just transformewa ukauja Komori ngionziro ina mna utarenje afad zimezuringi zonzima kasina mjeni kasina mkomori zonga rikawe kompani maana garjoenda hatarma mezuru ka kompani ijobali ya mruikao kajajibu ya la mahutajio ya he recommandation ya he daula Komori garjoe sanctionne yabo yukitina mkomori wa umjeni henu ujohununga ujoni kwa urudwa hama henansi leone kangwe doshini shini wabeha enamna ya hao wabidi wende Faransa wabeha enamna hao ainsi de suite donc sisi yo de namna rengaoze ndongo ukaize mesure zinu pia ikompanyi wakati wahenda wendendo wahule bie ngujohambie izo wabidi ufanye avanya uja aeroport sisi hunu heni mndunge na responsabilite harme zendongo zinu vatu harme zambasadi za hatu pia ngazjobe epa wo watu waweze visa uja Komori wa informe ka Komori hone kangwe wendo nganza ujao waenda harme kompanyi yodo tsahe visa waenda harme kompanyi ngendo informe ukaya karno jo hulize bien kakuja presente jao
zo pia injia leo harma ila filosofi ya he msafara wade unu chilwa harma ila filosofi ya msafara donc namna ila uko hambilo kaya kunojo pashi ya neka hubadia mbahinri ya hatari de namna jwambilo leo kunojo pashi ya neka kujatia kashine mathalan neka huja aeroport kujatia kashine au kunojo pashi shaiza mezurizo pia kubaliana na dunia ukayo de namna za bidizikaye donc partiyo yabo wanrotske na harara hata kabati shirika laziwa sha heni shirika ngebidoli jibu ya mahutajio ya he daula ya Komori namna wahamba ila mwanzo ni sio kwa wahe ukula makuma ya unamsone ama wese ni wasai eske on msema juza kama juza je bula kamili ila bidii la kusuza test surtout parce que les ramons test qui est venu quand tu fais et mfikiri baba alikuwa disi tena disons msema kansimasi aiwa maraba benji vanu vani OACI nous représenter un des aviations civiles. Vale kumba kumanyo la aviation civile internationale logiciao yo des ensembles des pays za zikao zisinyi convention ya Chicago ikao aviation civile hatungio donc representant wa aviation civile ya OACI de aviation civile hatu yo de manekao hena ndo morko ifanya uno shasua juzayo waivali dengeritianziani donc uzengongozinu pia kozifanya hazi wazima maana mwelewo kati no shida ngia harmas detail pia sha omesi ministère de la santé na wala ili rassuire ukaya wa santé wakubali inu inenge juju fanishiha aviation civile wakubali au niveau ya transport aérien zengongozinu zofanywa namna hii zengongozinu pia wakati rakofanya hazi zikahangaliwa zindinwa rivalide zanungo hizo ngedera kahelishe mwaye daula donc mbavio amazomjira swiro kaya reiata ra OACI ACI inter du monde on ro pia timeleza ni wanu ukaya heni wanu izwa concerneo kasina hosto juara henda wandwa déplacer wa henda harmati sha on ro jimu ukaya aux informations ko fanyishi en ligne kama expert ikao heni nsi igiyo wala itile Komori bali shazi pia ya wandu waka ukanti harma mahadisi ya interneti wandu wa exchange hena nsiwa huzisele suala wala yenu ngatofanyaje sa aeroport yatu yontiti ziko conditions jofanya ndini aeroport yatu yonku conditions jofanya ndini ile ni mrasuri nukani kama ishianzi yanda ukaya ne wao sheila da hokao wandu wa concerteana zenongo pia ilizinjenzi yani donc Komori nika garbu wao shema kungumania hiyo ntikia ngangalia maintenant o wanroi bweze voli ngwajuja watunde daone aviation civile hunutena kwa normanzi wajudoja wahangalia ukaese disposition zila kabajejire ba ulemevu warapele uka inu kejabidi keja inu ngebidu ikon le katibali nu masinya mambo ukaya wandu joti ya kashine na hunu ngarona kwa joti ya kashine bala wakobidi wake mahala ya Hussein hono ni kastuona wala yakobidi wandu wake na distance ya 1 metre et demi au 1 metre na normalement garona wa make jatimu zeno pia wajoka mato ha utareke shinde mana rahamba kakarsubu pia garbu wao hambavi refanye experience ribu wa voli nzima zanongizo barabara c'est bon do harma mbili do harma ndraru atarijira suruka tout va bien ribu sawa hamad wakati ya kokazi nongozo reprene namna la